Hi everyone. Today we are going to talk about a video by Inglés Americano 101, 101 by Daniel Manzano. This video is about 10 different ways to say, ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de un video por Daniel Manzano en Inglés Americano 101. El video se trata de 10 maneras de preguntar, ¿Cómo estás? We are going to talk about how to pronounce these questions and also how to answer them. Vamos a hablar de cómo se pronuncian estas preguntas y también cómo contestarlas. Okay, seguimos. So basically, there's two different kinds of questions. The two types, básicamente hay dos tipos de preguntas. La primera es ¿cómo estás? Y la segunda es ¿qué pasó? Estos son los dos tipos de preguntas que tenemos cuando saludamos a una persona, a otra persona. So to answer the first kind of question, which is how are you or ¿cómo estás? We can say good, pretty good, fine, okay, oh, you know, etc. Para contestar esta primera pregunta, ¿cómo estás? O how are you? Podemos decir, estas son algunas de las opciones. Good, bien. Pretty good, bastante bien. Fine, bien. Okay, oh, you know, sabes, etc. Pretty significa bonito, pero lo usamos de otras maneras también. Pretty good es bastante bien. Oh, bien, bien. Y claro, todo depende en cómo dices estas palabras o las respuestas. Por ejemplo, si digo, good, good, puedes creer que estoy bien. Pero si digo, good, ¿qué piensas? Bueno, ok, continuamos. To answer the second kind of question, which is what's up or qué pasó, we can say nothing, not much, the usual, the usual, the usual. Escucha cómo estoy vinculando estas palabras. The usual, oh, you know, etc. Para contestar el segundo tipo de pregunta, que es WhatsApp o qué pasó, podemos decir de estas opciones nada, nothing, not much, no mucho, the usual, lo normal, the usual, oh, you know, ya sabes, etc. Okay. The first question, how are things? How are, how are things? La línea está aquí para indicar que estoy combinando how y are en una palabra de sonidos. How are things? How are things? How are things? Hey, how are things? Oh my God, hi, how are things? How are things? How are things? How are things? Y esta es el primer tipo de preguntas. Entonces, es parecido a, ¿cómo estás? ¿Cómo está la vida? Y puedes responder, hey, how are things? Good, pretty good, fine, okay, you know, etc. How are things? Second, how's it going? How is it going? How's it? How's it? How's it? How's it? How's it going? 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 How's it going?
And this is the first type of question, and we can say, how's it going? Good, pretty good, fine, okay, how's it going? The next question, number 3, what's new? I ask this one a lot. Pregunto esto muchas con frecuencia. What's new? ¿Qué hay de nuevo? What's new? What's new? What's new? What's new? What's new? Hey, what's new? What's new? What's new? Y esto es la segunda categoría de preguntas que está preguntando qué pasó. No cómo estás, pero qué pasó. Y podemos responder what's new with nothing, not much, the usual, oh, etc. Pero usamos nothing y not much lo más. Hey, what's new? Not much. What's new? Nothing. También puedes contar lo que hay de nuevo, si hay algo nuevo para contar. Pero normalmente decimos, hey, what's new? Nothing, not much. Okay. How have you been? O how have you been? Esta es una pregunta en el presente perfecto. Tenemos 2 verbos aquí. Tenemos have, que es has, de haber, and been, que es estado, de estar. ¿Cómo has estado? How have you been? How have you? How have you? Okay. A veces decimos how have you. A veces decimos how've you. Es como una mezcla de sonidos. How have you? How have you? How have you? How have you been? 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 O para hacerlo más corta, how have you been? How have you been? Hey, how have you been? Oh my God, it's been so long. How have you been? How have you been? How have you been? Nota que solo pronuncio la primera H de how y no de have. How have. How have you been? Oh my God, hi. How have you been? Y eso es la primera categoría de preguntas. How have you been? Good, pretty good, fine, okay, etc. Number 5. How's it hanging? How's it hanging? ¿Qué pregunta? ¿Por qué preguntamos eso? Pero lo hacemos. How's it? How's it? How's it? How's it hanging? Hey, how's it hanging? How's it hanging? How's it hanging? How's it hanging? Hey, how's it hanging? Y es la segunda categoría. How's it hanging? No, Mary, me equivoqué. Es la primera categoría. Olvida todo esto. How's it hanging? Good. Qué error. Perdón. What's up? What's up? What's up? Hey, what's up? What's up? Y para contestar, puedes repetir, what's up? Nothing. Not much. The usual. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What have you been up to? Puf. Otra pregunta en el presente perfecto. Recuerda que usamos el presente perfecto para cosas que comenzaron en el pasado, pero todavía continúan en el presente. Entonces, es como, ¿qué has estado haciendo desde que nos hemos visto, desde que nos vimos? What have you? What have you? What have you?
What have you? What have you? Se reduce en what have you? What have you? What have you? What have you been up to? 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 No es been, es más been. Been. Been up to? Been up to? What have you 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 been up to? O puedes preguntarlo en el presente. What are you up to? What are you up to? What are you? What are you? What are you? What are you? Ah, eso debe ser una R, lo siento. Water, water. What are you? What are you? What are you up to? 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 O tal vez vas a escuchar, what are you up to these days? What are you up to these days? Esos días. Y eso significa, es para, si encuentras en la calle una persona que no has visto por un ratito. Oye, amigo, ¿qué estás haciendo estos días, ese tiempo ahorita? ¿Qué haces ahora? What are you up to these days? Solo estamos añadiendo these days a la última pregunta, a la pregunta anterior. What are you up to these days? Hey, what are you up to these days? I haven't seen you in a long time. What are you up to these days? What are you up to these days? Y es la segunda categoría de preguntas. What have you been up to? Nothing, not much, the usual. Okay, etc. Howdy. Howdy. Es una R. No hice esta presentación muy bien, lo siento, perdóname. We don't use this one here. We don't use this one here. People will look at you strangely if you say this in DC. It's really like a much more southern and rural thing. Howdy. No usamos esto aquí. La gente te va a mirar extraño si dices eso en DC. Nunca he dicho eso en mi vida cuando no estaba bromeando. No le decimos. Howdy. 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 Honestly, I don't know how to respond. La verdad es que no sé cómo responder a howdy porque no es parte de la vida aquí. Me imagino se puede repetirlo, pero ni idea. No lo uso. How's life treating you? ¿Cómo te trata la vida? How's life? How's life? How's life treating you? 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 También puedes decir, how's life? ¿Cómo está la vida? ¿Qué tal la vida? How's life? How's life? How's life? And it's the first kind. How's life? Good. Pretty good. Fine. Okay. How's life? Okay. La 10. How are you holding up? Eso no usamos diariamente. Eso usamos cuando algo malo ha pasado a alguien y ha sido un desastre.
un desastre, un problema, una tristeza, algún problema o algo mal está pasando. Entonces, how are you holding up? How are you? How are you? How were you? How were you? Holding, holding, holding up. How are you holding up? 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 Entonces, it's the first category. And you can say good, pretty good, fine, okay, oh, You can also say not great, not great, no bien. How are you? No estoy bien. Not great. How are you holding up? Pretty good, not great, fine. How are you holding up? Not great. And then here's the last bonus. How are you? How are you? You know this one already. How are you? How are you? Hi, how are you? 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 Entonces, contestamos con las not great, good, pretty good, fine. Una regla en general, si la pregunta comienza con how, que es cómo, contestamos con bien, mal, okay, whatever. Sí. Muchas personas que están aprendiendo inglés dicen more or less, más o menos. No sirve aquí. No decimos more or less. No funciona. No funciona. No tiene sentido en inglés, lo siento. No puedes decir, how are you? More or less. ¿Qué? Es insuficiente. Lo que debes decir, si estás más o menos, es cualquiera de estos, pero no con entusiasmo. No, pretty good, pero pretty good, fine. Es diferente si dices, oh, fine. Pero si dices, fine, es muy diferente. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Las preguntas que comienzan con how, cuando estamos así, las preguntas que comienzan con what, que es qué, son las respuestas nada, no mucho, etc. Nothing, not much. Okay, that is everything. Make sure that you practice saying all of these phrases, and please send me a message and tell me what you think about these phrases and tell me what's new for you. And that's it. Okay.